Kuan gid sa akong kasagaran sa akong mga hater. Mga apan. Tuod tanaw nimo sa ilang mga panglawas, wala may kanang disability pero ang ilang kinabuhi, ang ilang kanang pagkatao ba nagiapan. May mangko kay ang akong apan kay ako ramang lawas. Dili man ang akong batasan. Pero ang mga tao nga hater sa ilang lawas wala giapan kay buhom man sa ilang inuwagan. Pero ang ilang batasan nagiapan. Disable po. Gabi kay pagka-disable. Moingon mo disable ko, escalator ko, ang inyo pong kinabuhi, ug inyo pong pag-connecting sa Ginoo, disable po, diba? Oh. Bahala mo moingon mo nga. Naghisgot man siya about sa Ginoo. Oh, kita mang tanan manghisgot man ta about sa Ginoo. Mang dapita ana.